अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम P2P ट्रेडिंग के मुतल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। क्रिप्टो को ख़रीदने के लिए लोकल करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप डायरेक्ट किसी क्रिप्टो को ऐसे ही असेस नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो करेंसी को बाय करना होगा इस बिज़नेस में आने के लिए। और यहाँ पर लोकल करेंसी से मुराद है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की करेंसी। अगर आप अमेरिकन हैं तो आप डॉलर का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सी एक्सचेंजेस हैं जो कि P2P ट्रेडिंग करने की ऑफ़र करती हैं। इनका मोटिव ये है कि आप जिस भी मुल्क से हो, आप ये क्रिप्टो करेंसी अपनी लोकल करेंसी से ख़रीद सकते हो। आप समझते हैं कि P2P है क्या? P2P बेसिकली है ये कि हमें एक्सचेंजेस ऑफ़र करती हैं, वहाँ प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहाँ मर्चेंट्स अवेलेबल होते हैं और वहीं पे P2P ट्रेडर्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि आपको ऑफ़र करते हैं कि आप हमें अपनी लोकल करेंसी भेजें, हम क्रिप्टो करेंसी आपके बाइनेंस अकाउंट या फिर ब्लॉकचेन अकाउंट या जो भी अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें भेज देंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अपनी लोकल करेंसी भेज दें लेकिन क्रिप्टो करेंसी आपके अकाउंट में ना पहुँचे तो फिर ये स्कैम हुआ तो बिल्कुल यहाँ इन स्कैम से बचा जा सकता है। वो इस तरह कि जिससे आपने डील करनी है इससे पहले कांटेक्ट करें, इससे बात करें। एक्सचेंजेस पर चैट का ऑप्शन मौजूद होता है, आप इसको इस्तेमाल कर डीलर से बात कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ता है, जब आप परचेज के बटन पर क्लिक करते हो तो टाइमर शुरू हो जाता है और वक्त घटना शुरू हो जाता है। आप इसके बैंक अकाउंट की डिटेल अपने बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन में डालते हो, फिर अकाउंट नंबर डालते हो। ये सब करते करते ये 15 मिनट का वक्त ख़त्म हो जाता है। फिर आप यहाँ से पेमेंट सेंड करते हो और वहाँ से ऑर्डर कैंसिल हो जाता है क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका होता है। और फिर हम ये सोचेंगे कि अब किस तरह से अपने पैसों को रिकवर करें क्योंकि हमने तो पैसे सेंड कर दिए हैं और रिटर्न में हमें क्रिप्टो करेंसी भी नहीं मिली। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने सबसे पहले इस डीलर को मैसेज करना है और जैसे ही वो डीलर रिस्पॉन्स करे कि वो ऑनलाइन है या वो अवेलेबल है, सिर्फ उसी सूरत में आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसके ऑर्डर को उस वक्त मार्क करना है कि मैंने पैसे भेज दिए हैं। फिर आप इस डीलर को मैसेज करेंगे कि आप पेमेंट भी सेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी, इसलिए आप मेरा वेट करें। इस तरह करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ वक्त और मिल जाएगा और इस वक्त में आप अपनी बाकी की सारी डिटेल मुकम्मल कर सकते हैं। तकरीबन आपको 1 घंटे का वक्त इजाफी मिल जाता है और उसमें आप बआसानी अकाउंट की डिटेल को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि P2P ट्रेडिंग में हम बहुत सी एक्सचेंजेस के थ्रू ये ट्रेडिंग करते हैं। इसमें हम अपनी लोकल करेंसी को सबसे पहले यूज़ करते हैं इस बिज़नेस में आने के लिए। इस लोकल करेंसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं। और जैसा कि मैं आपसे अर्ज़ कर चुकी हूँ कि लोकल करेंसी उस मुल्क की करेंसी होती है जिस मुल्क में आप रहते हैं। जैसा कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल करेंगे। और ये P2P ट्रेडिंग करते हुए हमें कुछ स्कैम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें से एक स्कैम का मैं अभी आपके साथ जिक्र कर चुकी हूँ और हमने उस स्कैम से बचने का तरीका भी देखा। अब एक दूसरे स्कैम के बारे में बात करते हैं जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। वो स्कैम ये है कि वो आपकी पेमेंट को लेट करेंगे। आपने पैसे भेज दिए हैं लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स लेट करेंगे और आपको ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने पेमेंट भेज दी है और आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप ऑर्डर को ख़त्म कर दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने वेट करना है। आपने ऑर्डर को इसलिए कैंसिल नहीं करना है क्योंकि P2P ट्रेडिंग में ऑर्डर उस वक्त खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है जब आप पेमेंट सेंड कर देते हो। जब आप परचेज करते हो और लोकल करेंसी सेंड करते हो तो आपने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दिया कि मैंने भेज दी है पेमेंट। अब इस पर्सन ने आपको क्रिप्टो ट्रांसफ़र करके अपना ऑर्डर कंप्लीट करना है और जैसे ही वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा, ऑर्डर रिलीज़ करेगा तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना क्योंकि फिर ये एक स्कैम है। क्योंकि इस तरह से
آپ نے جب پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں اور سامنے والے نے آرڈر ریلیز نہیں کیا ہے، آپ کو کرپٹو ٹرانسفر نہیں کیا ہے، اور آپ کو کرپٹو ٹرانسفر کرنے کی بجائے آرڈر ریلیز کرنے کی بجائے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آرڈر کو کینسل کر دیں، تو یہ ایک اسکیم ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہاں پر ایک اپیل کا آپشن ہوتا ہے، اور اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس اسکیم سے بچ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ خود آرڈر کو کینسل کر دو گے تو آپ اس اپیل آپشن کو یوز نہیں کر پاؤ گے، اس لیے آپ نے یہ آرڈر کینسل نہیں کرنا۔ یہ اسکیمز آپ کے ساتھ اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کرپٹو کو سیل کرنے جاتے ہو، یعنی جب آپ نے پروفٹ جنریٹ کیا، اب آپ کرپٹو کو سیل کرنا چاہتے ہو اور دوبارہ سے لوکل کرنسی لینا چاہتے ہو، تو تب آپ کے ساتھ یہ اسکیم زیادہ ہوتے ہیں۔ ویورز، آپ کو ایک اس قسم کے اسکیم کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب آپ کرپٹو کرنسی کو سیل کر کے لوکل کرنسی لینے جاؤ گے تو آپ لکھو گے کہ میں نے $100 کی کرپٹو کرنسی سیل کرنی ہے اور لوکل کرنسی لینی ہے۔ اب جو آپ کو لوکل کرنسی دے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو یقین دلائے گا کہ آرڈر کے رسپانس میں آپ کو کہے گا کہ میں نے آرڈر بھیج دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو فیک اسکرین شاٹ بھی سینڈ کر سکتا ہے، اور ان اسکرین شاٹس پر آپ کی بتائی ہوئی اماؤنٹ ایڈٹ کر کر لکھی ہوگی، اور پھر میں بھی وہ آپ کو پینک کرنے کی کوشش کرے کہ آپ جلدی کریں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح کے کچھ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے بالکل پینک نہیں ہونا، آپ نے پیمنٹ ریلیز نہیں کرنی۔ آپ سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ پہ لاگ ان کریں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے کہ آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوئی ہے یا نہیں، اور پھر آپ اس پرسن سے بینک اکاؤنٹ کے متعلق بھی پوچھئے گا کہ کس بینک اکاؤنٹ سے، اور پھر اپنے بینک اکاؤنٹ پہ اس کو کنفرم کیجئے گا، ویریفائی کیجئے گا کہ آیا یہ وہی بینک اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ کو سیم بینک اکاؤنٹ سے سیم پیمنٹ ریسیو ہوئی ہے، مکمل ویریفائی کرنے سے آپ کی تسلی ہو گئی ہے، تبھی پیمنٹ ریلیز کیجئے گا۔ سم ٹائمز لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ واٹس ایپ نمبر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے لوکلی ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایکسچینج کے تھرو ہی یہ ڈیلنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایکسچینج کے تھرو یہ ڈیلنگ کریں گے تو ایکسچینج ایسا اسکیم ہونے کی صورت میں آپ کی اور اس پرسن کی پیمنٹ کو فریز کر دے گی، اور پھر اگلے 72 گھنٹوں میں ایکسچینج کا کوئی بھی بندہ اس میں انوالو ہو جائے گا، وہ اس سچویشن کو پوری طرح سے ویریفائی کرے گا، دیکھے گا، اور جس بندے نے اسکیم کیا ہوگا وہاں سے پیمنٹ لے کر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور اگر ایسا نہ کریں تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ میری آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔